भारत श्रेष्ठ भारत मान हमारा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत मान हमारा है। समग्र पृथ्वी रे भारतवर्ष गोटे विचित्रपूर्ण देश। एहार नाम जेपरी महान, कर्म सेहीपरि गरियान। एहार नीति जेपरी आदर्शपूर्ण, लक्ष्य सेहीपरि गुरुत्वपूर्ण। भारत आमर माँ, आमे तार संतान। ता निकटरे जाति, गोत्र, वर्ण, संप्रदायर भेदभाव नाही। से सभिंकु जाबुड़ी धरे ता बक्षरे। एहार संस्कृति एकतार मंत्रे अभिमंत्रित। पवित्रतार पीठस्थली एई भारतवर्ष। एहार संस्कृति महान। जुगे जुगे ए देश तार मानविकतार मंत्रे जाति, वर्ण, धर्म निर्विशेषरे समस्तंकु एकीभूत करि पारिछि। जहार संगम जल समस्त भारतीय जनमनरे पवित्रतार प्लावन सृष्टि करि पारिछि। जे अनेक मध्यरे ऐक्य, वैषम्य मध्यरे साम्य ओ वैसादृश्य मध्यरे सादृश्य सृष्टि करि पारिछि। से आम भारत, आम देश भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत। एकतार रुजुरे बंधा आम देश भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत मान हमारा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत मान हमारा है। एही परिप्रेक्षी रे मान्यवर प्रधानमंत्री श्रीयुक्त नरेंद्र दामोदर दास मोदी एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान आरंभ करिसंती। आने वाले दिनों में भारत सरकार की तरफ से राज्यों के साथ और सहयोग के साथ हम एक योजना बनाने के लिए सोच रहे हैं और उस योजना का नाम है एक भारत श्रेष्ठ भारत। अक्टोबर 31 तारीख 2015 मसीह लौह मानव सरदार वल्लभ भाई पटेल का 140तम जन्म जयंती रे आरंभ होइथिला। एही अभियान को फलप्रद करिबा पाई चलंतु आमे समस्ते गोटी पाद आगे नबा। एक भारत श्रेष्ठ भारतर लक्ष्य हेउची गोटे राज्य अन्य राज्यर भाषा, संस्कृति और परंपरा विषय रे जानिबा। भारतर एही विशाल खंडरू एक क्षुद्र उपखंडटीए नेबा। ता हेउची क्षुद्र राज्य सिक्किम। चलंतु आमे समस्ते आज एही सिक्किम राज्य विषय रे संक्षेपरे किछि जानिबा। आम देश भारत 29टी राज्य और 9टी केन्द्रशासित अंचल को नहीं गठित। तन्मध्यरु सिक्किम राज्य अन्यतम। यह भारतर क्षुद्रतम जनबहुल राज्य अटे। यह भारतर उत्तर पूर्व रे अवस्थित। सिक्किम भारतर द्वितीय क्षुद्रतम राज्य। 1975 मसीहा मे मास 16 तारिख रे भारतर 22तम राज्य भावे परिगणित होइथिला एही राज्य सिक्किम। यह उत्तर रे तिब्बत, पूर्व रे भूटान, पश्चिम रे नेपाल अंतर्देशीय सीमारेखा और दक्षिण रे पश्चिम बंग जातीय सीमारेखा द्वारा आबद्ध। गैंगटक हेउची एही राज्यर राजधानी और प्रधान शहर मध्य। सिक्किम राज्य रे 4टी जिला अछि। ता हेउची पूर्व सिक्किम, पश्चिम सिक्किम, उत्तर सिक्किम और दक्षिण सिक्किम। भारतर तृतीय उच्चतम शृंग कांचनजंगा एही राज्य रे अवस्थित। नामची, पेलिंग, लाचुंग, युकसोम, गैंगटक प्रभृति सिक्किम मुख्य सहर। एही राज्यर वर्तमान राज्यपाल हेउछंती मान्यवर श्रीयुक्त गंगा प्रसाद एवं मुख्यमंत्री हेउछंती मान्यवर श्रीयुक्त प्रेम प्रताप तमंग। 2011 जनगणना अनुଯାयी सिक्किम क्षेत्रफल, जनसंख्या और साक्षरता हार एमिति। सिक्किम राज्यर राज्य फूल हेउची नोबेल डेंड्रोडियम। राज्य पशु रेड पांडा। राज्य पक्षी ब्लड प्लीजेंट। राज्य वृक्ष हेडोडेंड्रन। राज्य फल मंडारी। सिक्किम राज्य उत्तर पूर्वांचल रे थिबारु एठारे ठंडा जलवायु अनुभूत हुए। एही राज्यर उत्तर भागरे वर्ष सारा बरफपात होइथाय। राज्यर वार्षिक हाराहारी तापमात्रा प्राय 18 डिग्री सेल्सियस। एठारे 5000 प्रजातिर फूल
362 ପ୍ରକାରର କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ 23 ପ୍ରକାରର ବାଉଁଶ ଗଛ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସିକିମ୍ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ନଦୀ ହେଉଛି ତିସ୍ତା ଓ ରଙ୍ଗିତ ନଦୀ। ସିକିମ୍ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ତାର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା। ଏହି ରାଜ୍ୟରେ ନେପାଳୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ଅଧିକ ବସବାସ କରନ୍ତି। ଏହି ରାଜ୍ୟର ଅଧିବାସୀମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ନେପାଳୀ, ଭୁତିଆ ଓ ଲେପ୍ଚାକୁ ସାଧାରଣ ଭାଷା ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ସିକିମ୍ ରାଜ୍ୟର ମାତୃଭାଷା ହେଉଛି ନେପାଳୀ ଭାଷା। ଏହାର ସଂସ୍କୃତିକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲର ଏକ ମାଳ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଆତ୍ମା, ଭଲ କର୍ମ ଓ ମନ୍ଦ କର୍ମର ଫଳାଫଳକୁ ନେଇ ଏମାନଙ୍କର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଏମାନେ ପ୍ରକୃତି ପୂଜକ। ଭୁତିଆ ଜନଜାତିର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନାଗହଣା ପ୍ରିୟ। ଲେପ୍ଚା ଜନଜାତିର ଲୋକେ ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟାରେ ଅଧିକ ପାରଙ୍ଗମ। ଶତ୍ରୁ କବଳରୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଗୁର୍ଖାକୁ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନେପାଳୀ ଅଧିବାସୀମାନେ। ସିକିମ୍ ରାଜ୍ୟର ଅଧିବାସୀମାନେ ବଖୁ ଓ ଦୁମ୍ବୁମ୍ ନାମକ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତି। ସିକିମ୍ ରାଜ୍ୟରେ 66ଟି ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ 4ଟି ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର ହେଲା ହନୁମାନ ଟକ୍, ଠାକୁବାରୀ, କିରଟେଶ୍ୱର ଓ ଶିରିଡ଼ି ସାଇ ମନ୍ଦିର। ଏହି ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ। ଲୋସାର, ବୁମ୍ଚୁ ଓ ଶାଗଦବ ହେଉଛି ଏହି ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବପର୍ବାଣି। ମୁଖ୍ୟ ଲୋକନୃତ୍ୟ ହେଉଛି ମାରୁନି। ସିକିମ୍ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଶସ୍ୟ ହେଉଛି ମକା, ଗହମ, ବାଜରା, ଧାନ। ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ମୋମୋସ୍, ଥୁପ୍କା ଓ ଗୁନ୍ଦ୍ରୁ। ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଅଳିଚ। ଅଳିଚ ଉତ୍ପାଦନରେ ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ଓ ପୃଥିବୀରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି ଏହି ରାଜ୍ୟ ସିକିମ୍। ଆମ ଦେଶର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରତିଭା ଦେବୀ ସିଂ ପାଟିଲ ଡିସେମ୍ବର 8, 2008 ମସିହାରେ ଏହି ରାଜ୍ୟକୁ ନିର୍ମଲ ଷ୍ଟେଟ୍ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଅର୍ଗାନିକ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଭାବରେ 2016 ମସିହାରେ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲା ଏହି ରାଜ୍ୟ ସିକିମ୍। ଏତେ ସବୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣରେ ଭରପୁର ଏହି ରାଜ୍ୟ ସିକିମ୍ ଆମ ଦେଶ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତ ଅନ୍ତର୍ଗତ। ସିକିମ୍ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟଟି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବିଶାଳ ଦେଶ ଭାରତର ସମୃଦ୍ଧିରେ ତାର ବିଶେଷ ଅବଦାନ ରହିଛି। ଏକ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତ। We all feel proud ourselves that we all belongs to this beautiful country, India. Jai Hind.